ओडिया पुअरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। चलतु आज बुलीजा पृथ्वीर सप्त आश्चर्य मध्यरु अन्यतम भारतर प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान ताजमहल। ताजमहल भारतर आग्रा सहर में अवस्थित। ताजमहल निर्माण कार्य मोगल सम्राट शाहजहां 1631 मसीह आरंभ करथिले। ताजमहल मध्य को मुख्य फाटक दे प्रवेश कला परे गोटे दांड रही थाए। यह चारिपटे अनेक गुड़िए कोठरी मध्य रही अछि, जो थे मोगल समय सेवक माने रहुथिले। मुख्य दांडरू ताजमहल मध्य को प्रवेश करिबा पई गोटे बड़ फाटक रही अछि। एही मुख्य फाटक रे अरबिक अक्षर रे इस्लाम धर्मर पवित्र ग्रंथ कुरान रो किछि अंश पत्थर रे खोदित करी अति सुंदर भाव रे लिखा जाई अछि। एही फाटकर विशेषत्व है आपण एही फाटक भितर को जेते आगो को जीवे ताजमहल आपण को सेते छोट देखा जिवो। एवं सही फाटकरू जेते पछको आसीबे ताजमहल सेते बड़ देखा जिवो। मुख्य फाटक दे ताजमहल भीतर को प्रवेश कला परे ताजमहल सम्मुख में गोटे बड़ बगीचा रही अछि। एही बगीचा रे झरणा मध्य रही अछि। ताजमहल रो बाम पार्श्व रे गोटे मस्जिद रही अछि, जोठी मुसलमान लोक माने नमाज पाठ करि थांती। एही मस्जिद रो कांथरे एवं छात उपरे मोगल मानकर कारुकार्य देखिबाकू मिली थाए। ताजमहल रा ठीक सम्मुख रे यार मुख्य फाटक देखा जाई थाए। और ये मुख्य फाटक रा दी पार्श्व रे बगीचा रही अछि। ताजमहल डाहाण पार्श्व रे गोटे गेस्ट हाउस रही अछि, जहाँ देखिबाकू संपूर्ण ताजमहल मस्जिद भड़िया होई थाए। आपण चाहिए यही गेस्ट हाउस पाखरे बसी ताजमहल रो सुंदरता को उपभोग करि परिबे। ताजमहल रो प्रत्येक कांथरे एवं टावर उपरे रंग बेरंग पत्थर रो फूल एवं सुंदर कारीगरी देखिबाकू मिली थाए।
ତାଜମହଲର ନିର୍ମାଣ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କରେଇଥିଲେ। ତାଜମହଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧଳା ମାର୍ବଲରେ କରାଯାଇଅଛି। ତାଜମହଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 32 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଜମହଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉସ୍ତାଦ ଅହମଦ ଲାହୋରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଜମହଲ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ତଳ ଭାଗରେ ମୁମତାଜ ଏବଂ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କବର ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉପର ମହଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକୃତିର 2ଟି କବର ରହିଅଛି। ତାଜମହଲର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବଗିଚାଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତାଜମହଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 18 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1643 ମସିହାରେ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସଜାସଜି କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାଜମହଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧଳା ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଦିନର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁରା ଧଳା ଏବଂ ରାତିରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ତାଜମହଲକୁ ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବନେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଜମହଲର ଠିକ୍ ପଛପଟେ ଯମୁନା ନଦୀ ଯାଇଅଛି, ଯାହା ତାଜମହଲର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ତାଜମହଲର ଚାରି କୋଣକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଚେମ୍ଫର କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖିଲେ ତାଜମହଲ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
भिडियोटी पसंद आसिले यह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एमती टूर रिलेटेड वीडियो देखा मोर यही चैनल ओडिया पुओ को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।